We are the soldiers of God. Mga sundalo kita ni Kristo Jesus. Amen? Okay, so atong pamalandungan karon ang pulong sa Ginoo, may tungod yan ng Christian soldiers. Ha? Ang usa ka sundalo seron sa man, wa gyoy kahadlok sa iyang kinabuhi. Always prepared jud na. Kung kanunay jud na si andam, kung naay mga kaaway mo abot, andam jud ang unya ang kinaya po sa sundalo seron sa man. Bisag nagtulog og mayo, kung pukaon, di jud na man bagulbol. Obey dayon, duwa dayon sa yang uniform, armas dayon. Nag-uniform gani daan ang uban. Labi na kung naa sa field, no? So, salamat po niya. Ang sundalo, di jud na magbagulbol. Di jud na magbugot. Sana ang kundili, makita ni mo dili magbugot, pero makita ni mo nga isog. Lahi man ang magbugot, di ba? Lahi man ang naong nga isog. Kaya nga naman, kung naitaw mo pa yung saya pa yung gyapon, para kung gyapon na yung mata, no? So, iunan ang mga kinaiya sa sundalo. Ug ang sundalo, unsa pa sir, ang mga, naay mga sikreto pa, no? Ang mga sundalo. Naapoy isa ka sundalo sa unang nakakras unta siya itong usa ka babae, muduol unta siya, nagpito naman nilang leader. Pasabot niya na nga mag-gather na sila. So, wa siya kaduol sa iya untang duolon tong usa ka babae. So, it means ang tinuod jud nga sundalo, tininuod jud ang pag-alagad diya sa komunidad o sa iyang nasod. Gitagaan jud nagaingon na nga ang unsa na soldiers are very important to any country. Importante po ang mga sundalo sa uban nga mga nasod. Diri sa atoa, gikinahanglan jud ang mga sundalo. Yes, gikinahanglan jud ang mga sundalo. So, atong makita nga ang atong mga sundalo pinaagi sa ilang sincero nga pag-alagad, no? Unya mahimo kana jud nga ang atong nasod maprotektaran gikan sa mga dagko kaayong mga sulod nga grupo sa kaaway. So karon nga ako sang basahon ang 2 Timothy chapter 2 verse 3. Unsay giingon diri sa 2 Timothy. Bakoy tulog maglisod akong mata. Chapter 2 verse 3. Unsay giingon nga pakig-ambit sa mga pag-antos ingon nga mga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Amen. Makig-ambit ta sa mga problema, pag-antos ni Kristo o bisag unsang kasakitan. Ingon ana man gyud ang sundalo diri sa yutadong nga sundalo, pero sa spiritual nga sundalo ni Kristo. Usbon na ko mao ni atong text, pakig-ambit sa mga pag-antos ingon nga mga maayong sundalo ni Kristo. That endure hardness, kung sa English, endure hardness as a good soldiers of Jesus Christ. Amen. So, praise the Lord, nga ingon nga mga sundalo, no? Mga sundalo kita ni Kristo, kinahanglan jud. Usbon na ko pagbasa, pakig-ambit sa mga kalisod, pag-antos, ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Kaato pa ba sa sundalo, di yun na kanunay nga kalipay. Di ba magian ni sa mga sundalo. Kay kuan jud kay na, always prepared jud sila sa ilang mga kaaway. Di ba kanunay bisag lingkod sila, naagyapon ilang armas diha. Naagyapon, naka-uniform, gyapon na sila. So, ingon ana. So, ang una nato nagakuan karon sa ato nga ang Biblia naga-compare sa mga Kristiyanon ingon nga mga sundalo. The Bible compares Christian to soldiers. Murag gipakisama kita sa sundalo. Usbon na ko ang kinaya sa sundalo, always jud na sila nga isugon ba. Kanang di jud ka makakita sa sundalo kanang trabaho pag yun nga luya. Nakita nimo nga ligon jud, di mo makita ang ilang kaluyahon. Di jud sila magpakita ni ana. Kay daghan akong na meet ng mga sundalo
sa una, tungod kay training pud mi gamay, nag-apil-apil pud ko sa una. So, ingon ana. So, salamat sa ang una natong isgutan, the soldier's task, ha? Kanang unsa gyud ang ilang kuan gyud ang task gyud kabaw sa mga sundalo. Aduna lay duha diri to follow the leaders, ha? Kinahanglan yun, o to follow the orders of the leader, ang sundalo. Kung unsay order, unsay sugo, or unsa ang gihimo nga programa sa ilang leader, mupalog yun ang sundalo. Amen? Musunod yun na. Kay kung dili musunod, na delikado kaayo ang sundalo. Kay Christian follow the orders of Christ, di ba? The soldier is forced to follow. Ang mga sundalo di kalibutan, pugsun yun na sila nga mo sunod, di ba? Mo follow. Pero ang Kristohanon nga mga sundalo, dili pinugos kun dili. The Christian follows by choice. Papiliun lang. Dili pinugos. So, unsa may gingon diri sa Matthew 4:19. Okay, dili pinugos, dili parehas sa sundalo diri sa kalibutan. Okay? Akong basahon ang Matthew 4:19. Unsa giingon diri? Excuse me. Okay. 4:19. Si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa panagat og mga tao. Kinsa inyang gikuan sila si Pedro, si Andres, ug katong yang nakita dito nga mga disipulo, nag-ingon siya, sunod kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpangisda, pero diri pagpangnagat og mga tao. Sato pa aron magadala og maayong balita ngadto sa mga tao. Dili pinugos. So, mao na. Then, 1 Timothy unsa pa to? Okay. Kanang musunod. Then, ikaduha, ang buhat yun sa sundalo to fight mo, makig-away yun ang sundalo. Atong basahon sa 1 Timothy 6:12. Okay. Unsay awayon nato, 1 Timothy chapter 6 verse 12. Unsay giingon diri? 12. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno. So 6:12 sa bugno sa pagtuo ug makadawat ka sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan, kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Means nga ang imong pagkaanak sa Dios, pagkaalagad sa Ginoo, unya ipakita gyud nimo, mangisog ka gyud aron makadaog ka sa pagmantala sa mensahe nga imong gidala pinaagi sa imong pagtuo. Mao na to fight, makigbisog gyud ta to fight, The Christian fights the good fight of faith. Ngano man, he fights against sin. O unsay awayon sa usa ka sundalos Kristohanon ang mga sala. Ikaduha ang mga tentasyon. Kay si Satanas daghan gyud nagpaagi sa pagtintal kanatong tanan. Pero salamat kay mga sundalo ta ni Kristo na atay kaisog sa pagsukol, pakig-away kanila. So, salamat diyan na. Ikaduha, mao to ang task, the soldiers training. Sa ato pa, ang mga sundalo naman yun ay training. Di ba? Kay di man mahimo gyud sila nga maayong sundalo kung walay training. Dili tudluan sa eksakto. So the Christian soldiers nga kinahanglan gyud og training pod. Una nga training sa
Gani na 2 Timothy through to muna ko 2 Timothy 2 chapter 2 3 4. Pakigambit kamo sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Ang usa ka sundalo dili mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Amen? Kay buot siyang magpaymulot sa iyang kapitan. So pasabot ni ini nga naagyoy unsa. Number 1, discipline. Pag naagyoy disiplina. Ang usa ka sundalo dadto nagaingon nga di gyud siya nga mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagka-sundalo. Ang sundalo pod ni Kristo Jesus, itang mga Kristohanon, mga alagad sa Ginoo, mga pastor o dili ka man pastor, di gyud ta mag-apil-apil niya anang mga buhat nga dili nga para sa imuha. Kanang walay apil sa imong pagka-Kristohanon, kalihukan nga walay labot sa imong pagkasundalo ni Kristo. Kay ang sundalo sa kalibutan, di man na mag-apil-apil sa mga kalihukan palibot na walay labot sa ilang katungdanan bilang sundalo. Ingon anak pod, kinahanglan na gyud tay pagdisiplina sa atong kaugalingon. Bisan nakita nato happy kayo sila diha, daghan mag-imbitar sa imo, dali diri dali mo ni atong buhaton. Unya nakaibalo ka nga ang ilang gibuhat diha dili makapaymuot sa Dios. Kay nga naman tungod kay ang ilang gilipayan diha ang atong kaaway. Kinsay mao pakahimuot na atong isa nga Kristohan din siya. Pag-shot lang, mubo lang kaayo imong sayala kay magkuanta karon magkuanta og program, magsayaw-sayaw mo, mga unya naay ihatag sa ato ang gasag gift. Ala nito man pabuntong usa ka naay women dito, na po young people, mga opisyalis to simbahan. Ha? Nag-apil-apil sila ni atong bisan tod mahal ang ihatag sa ilang gasa, pero kay dili man to pahimuot sa atong buhi nga Diyos, di man to angay pagabuhaton sa mga anak sa Ginoo. Nag-apil sila because tungod ni adtong dako nga pihatag kanila nga kwarta. Okay, makatabang daw tos bulatos Ginoo. Tino, makatabang ba to? Oh, sa ilang una-una, pero alang sa, uy, si Kuan man na, mauni. Uy, Sunday school teacher man na siyang people. Muanang isa anak. So, mauna, kinahanglan naatay pagdisiplina sa atong kaugalingon. Basta gani activities nga dili makalipay sa Ginoo or usa ka butang nga mahimo kang guilty kung panahon na nimong mabuhat, di gyud ta mo apil-apil ni ana. Disiplina gyud ta, ha? Then ikadua unsa man sa training sa sundalo. Kinahanglan nga dedication. Sa ato pa, the soldiers is dedicated to his work. Ang usa ka sundalo, kanang dedicated ba, kanang ihatag yun niya, ang tibuok niya nga kusog o una-una, ngadto sa iyang trabaho. God wants all Christian to have the same obedience. Mao kini ang gusto sa Dios nga ang tanan Kristohanon na agi parehas sa mga gibuhat sa mga sundalo dis kalibutan nga mutuman gud sila. Mutuman kung unsay sugo sa leader. Atong basahon ang John 2:5. Unsay gisulti diri may tungod usa kini ka training ha aron samtang excuse me asa na to. Sama. John 2:5. Okay. Unya giingnan sa inahan si Jesus, ay inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Panahon kini nga didto sa kasal nga nakaibalumanta didto sa kanan ay gikasal unya naurdan man sila o unsa man bino or sa ato pa tubig. Pero unsa man si Maria naa didto pero ingon pa niya nga mao to ingon ni
si Jesus mitubag, babae, ayaw akong tudloy kung unsay akong buhaton. Wala pa akong muabot, o wala pa muabot ang akong panahon. Pero unsay gisulti ni Maria ngadto sa mga sulugoon, unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisag unsay iyang isugo kaninyo. Kung unsay isugo ni Jesus kaninyo buhata. Ha? Mauna sa training nga kinahanglan jud ipabuhat jud mo tuman jud kay gididikarman nimo ang imong kinabuhi. Ikatulo sa soldier training kanang denial. Ha? Sang denial. A soldier puts his country above everything else. Ha? Ang mga sundalo sa kalibutan, ilang yung gipalabi ang siya. Ilang nasod sa kalibutan. Pero alang Christ must be first in our lives. Ha? Sa Kristohanon nga mga kita nga mga Kristohanon, sundalo ta ni Kristo, kinahanglan jud ato jud himuon nga first, God first jud sa atong life. Unsa may gingon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa ato pakitang tanan karong gipay mangnuan ta, we know it, na-memorize na to. Gi-remind jud ta na in everything nga atong gibuhat, bisan man busy ka sa eskwelahan, busy ka sa imong trabaho, busy ka sa imong negosyo, busy ka sa ministry, God first jud, ha? Kinahanglan jud siya jud ang hari, siya jud ang atong hanggaran, mag-ingon ta maingon jud nato nga walay lain, o God, kay ikaw akong master, ikaw akong Ginoo, ikaw ang akong hari, ang imong kabubuton mao'y matuman. Amen? Numauna, naadjud tay denial. Kanang ang mga butang mahimo man nato mao to ganina, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Ang tanang butang, unsay giingon niya? Ihatag ko kaninyo. Basta unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios. Praise the Lord, ha? So, una. So, gaingon verse 30. Asa na to? Oh, sa Binisaya 6:33. Apan, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa ang kabubuton o ang ubang mga butang ihatag lang niya kaninyo. Ang atong mga trabaho, unsa man ang sunod, mga business nato, mga sunod lang nas Ginoo. Ihatag lang yun na niya, tabangan yun na niya, basta God first yun. Amen? God first. Sama sa uban, example lang kung Domingo. Ha? Kung Domingo. Tungod kay gipalabaw man nato, si Kristo nga labaw yun, God first yun sa atong kinabuhi. Kung Domingo, bisang pag mayor nag-imbitar sa imuha. Yung ka-mayor, pwede man mo adto ko, unya na lang ko mayor, humanam simba, magalas 10, mo apas lang ko mayor. Kay musimba usa ko, oh. Unahon, di ba? Unahon jud. Yang bansama dito sa Magpit sa una, na may pastor dito sa sakop sa Magpit. Unya ingon man sa mayor nga, ubad ta, dito niya kay, kinsa may, mautingon siya nga, nagduwa-duwa unta siya, pero iyang gihatagan og labaw nga pagtagad ang mayor. Kay magkandidato man pud siya daw kagawad. Pastor na, ni uban dito sa Davao. Gibili niya ang iyang simbahan dito dapit sa unahan lang sa Magpit, nga walay nagwali, nagampo lang. Pero unsay hinungdan, unsay resulta, tungod kay gipalabaw niya ang mayor, wa siya makadaog pagkandidato. Ikaduha, nadaot pa ang iyang life, ang ilang pamilya na daot. So, anak ng muda, kinahanglan jud nga ang atog jud bilang usa ka anak, sundalo ni Kristo Jesus, kinahanglan ang atong jud paghatag og first place ang Dios sa atong kinabuhi. Amen? Unahon jud nato siya. Gawas kung kaanak ko nakakayo, na nagbati na, unya kay naaman dito paampo, God first, magpaampo niya. Kaanak ko naman ka.
Lord, nako, pero Lord, unahon ka gyud nako, Lord, balag mo gawas karon ng bata diri. Oh, ampo, God first, pero wa man pud magawas ang bata. Dito sa ingon ana nga tagaan yun nato kayong dakong pagtagad. Kay nayuban mga pastor, di man ko mag-comment, di man ko mag-judge, pero napod ang uban makita nimo nga murag muabot yun ang kaluya. Ang kaluya. Bilang sundalo ta ni Kristo, ka magluya. Mauto ganina nga, okay, ikatulo paspasan ako ang Christian tools, ang soldiers tools sa Kristohanon. Unsa man. Pero ang mga sundalo naman yun na sila mga tools, no? Mga hinagiban, gamiton mauang, unsa? Mga usil. Di yun pwede maglakaw sila nga walay, sila'y dadun nga tools ang sundalo. Ingon, anapod, nga naapod ang Christian, God has given His followers special spiritual tools. Naagod tayo mga spiritual tools to accomplish His work. Aron, mapadayon nato pagtabang ang bulaton sa Ginoo, naagay mga tools, ihatag ka nato. Ang spiritual tools, unsa man, spiritual tools destroy the works of Satan. Akong basahon, 2 Corinthians, may nang gikan yun sa ako, ano dili na ako memorization. 2 Corinthians chapter 10, verse 4. Unsay giingon diri, verse 4. Okay? Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away, dili mga hinagiban sa kalibutan. Unsa pa nya? Dili hinagiban, kundili ang gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta. Gilumpag namo ang sayop nga mga pangatarungan sa ato pangatarungan, sa ato pagdilumpag jud, dito sa verse 4. Sa ato pa ang hinagiban nga giatag sa Dios tungod kay ingon pa ni San Pablo sa taga Corinto nga ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pakig-away dili mga hinagiban sa kalibutan, kundi ang gamhanan nga mga hinagiban sa Dios. So masabtan nato unsa ning mga hinagiban sa Dios, So ang spiritual to, ang mga hinagiban nga gihatag sa Dios sa atoa, maka-destroy sa buhat sa kaway. Number 1, hinagiban unsa man? Ang pulong sa Ginoo. God's word. Nya may numduman nato, mabeditate nato ang pulong sa Ginoo. So, kung naay mo tintal sa atoa, di gyud ta na at makadaog. Kita ang makadaog kay nganuman tungod kay ang gahom sa pulong sa Dios naa sa atoa. Then ang special food, naapoy special ganina, spiritual tools. Karon ikaduha, special tools. Unsa man ning may special tools? Ephesians 6. Nana ni. Mao na ni Klaro kaayo. Ephesians 6. (6, 13, 17). Okay? Mauna ni ang 6. Okay. Mauna ni ang special nga tools or ato nga mga hinagiban nga makadaog yun ta sa atong kaaway, magmadaugon ta, magmalampuson ta sa atong Kristohanong kinabuhi while we are in our journey diri sa kalibutan bilang a member or bilang a child of God or bilang alagad sa Ginoo. Unsa man kini akong basahon pagsugod, unsa man kining mga special jud nga mga tools aron maprotektaran ta nga di ta maigo ni Satanas, di na matintal ni Satanas. Okay? Verse 13. Busa, nagaingon siya. 13. Busa, isulob ang tibuok armadura sa Dios og inigabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway nga mao ang buhat sa kaaway Satan sa walay paglunga.
hangtod sa katapusan. Walay paglunga means walay pag-atras ba? O, walay pag-atras, padayon yun, magsukol sa battle kanang kagubot war sa atong kaaway sa spiritual, hangtod sa katapusan. Busa, pangandam ka mo, gamita unsa ang number 1 ni nagiban, special, kamatuuran, ingon nga bakos. Unsa ning kamatuuran? Mao kaning atong ibakos ang kamatuuran, maugyod ang pulong sa Ginoo nga atong iba. Atong din na ibakos. O kay kita ang uban nga kanang kabuhion magbakos yun ha. Kanang sige magsakit ang kuto-kuto na isa dito na kay kuan diha kanang tilang ako. Kung nga naman insya pati kabuhion ko kay nangala manggod ko yung isa. O baksan na ako kay ngunang bakusan ako og kanang kuso kanang gusto kuan guuton nako di ko kasuka ingon patong babae. So it means nga importante ang kamatuoran, ang pulong sa Dios nga atong naibaw-an, atong giwali, atong gitudlo, atong gi instruct ngadto sa uban, atong ginang kanunay ibakos sa atong hawak para ligkon jud ang atong pag-alagad kanya. Ikaduha unsa man ang pagkamatarong, ingon nga sa lipod sa inyong dugan. Ang atong pagkamatarong, righteousness, ang pagkamatarong kay mga anak man, alagan na kita sa Ginoo, sundalo na ta ni Kristo, bisag wala tay mga nameplate diha, ang atong nameplate mao ang atong pagkamatarong para di ta maigo kay dipensya na sa atong dugan. Nagyon, ingon nga sa lipod sa inyong dugan, verse 15, ikatulo, ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalinaw nga inyong sapatos. Di pa pwede mo lakaw tagoy sapatos. So it means usa ka na, usa ka na ka-special nga hinagiban, mao di ay ang pagsangyaw, pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Amen? To share good. Bisan diya ka sa jeep, unsa diya, pwede ka nga makashare. Kay bauman ka na, usa nato kay nagiban ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita ug kalinaw ingon nga inyong sapatos. Na kay kalinaw, bisan sa jeep ana, di man yun nato mapugnan, kay namay daghan mangutana, bisan ganina na sa bus, o ni daghan kung na-star ana, may tungod sa pulong sa Ginoo at tinuod man na pastoran o di ani mo. So ingon ana kay nga naman maumang jud nang hinagiban nato ang pulong sa Dios nga i-share nato. Di ta magmarites. Kay nguban man gud panahon diha sa jeep ana magkita ang iyang istorya bisag Kristohanon lain man istorya kinahanglan hisgutan yun nimo ang kaayo sa Ginoo. Amen. Gihatag sa Ginoo ang kaayo sa. Another, unsa pang special nga tools nga gihatag sa Dios atoa. Bitbita. O, nanatay sapatos, nanatay bakos, nanatay pagpanalipod sa atong dugan, maong pagkamatarong din. 4:16. Bitbita kanunay ang inyong pagtuo. Naagyod bitbito nato nga naman daw sama sa taming sa tanang sama sa taming usmuna ko bitbita kanunay ang inyong pagtuo sama sa taming kanang pag-ana-ana ba ang inyong pagtuo sama sa taming kay pinaagi niini makapalong sa tanang nagsiga nga mga udyong nga gipana kaninyo sa yawa. Mag-ana no, mag-espada na ba, mag-ana, so, mao ang atong yung pagtuo. Tinuod na, kay nagatuo man ta, nga dili yun na kabubuton sa Ginoo. So, di yun ta mapili sa atong pagtuo. Nagatuo man ta nga, nagsaad ang Ginoo, mao ni ang buhaton sa to. So, di yun na makaduol kanimo. Udyong ka na, nagsiga, nga ipana kaninyo siyawa. Pero, ang sunod, ang ikalo ninyo, nanatay kalo, helmet, ug ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo,
ug gamita ang pulong sa Dios sama sa espada nga gihatag kaninyo sa espiritu. You see? Ikalo, ikalo jud nato unsay atong kaluon, ang kaluwasan ingon nga panalipod sa atong ulo. Pareho na naka-helmet, pagbang unsa man. Di jud ba buak ang ulo. Kaya nga naman na may helmet. So, kita di ay ikalog jud nato ang atong kaluwasan nga naangkon gikan sa unsa? Gikan sa Dios. Ug unsa man sa atong pagkalo gamiton nato ang pulong sa Dios sama sa espada nga gihatag kaninyo sa espiritu. Ang pulong katong atong gikalo naluwas naman ta, so ang atong gyud di ay espada. Mao gyud ang atong pagtuo ug ang kaluwasan naluwas naman ta, so ang atong espada ingon ana mao ang iyang pulong. Then last unsa may ingon diri, so diri sa 18 special tools to then ang successful tools unsa nang successful kanang malampuson madaugon nga tools sa verse 18. Okay, unsa man ni? Buhata kining tanan diya sa pag-ampo. Amen. Ang pag-ampo mo gyud ning gamhanan na ay power gyud nga tools or mga hinagiban. Ug pangayo kamog kanunay pinaagi sa espiritu pag-ampo gyud ta tungod niini pagbantay kamo ug ayaw gayud paglunga pag-ampo kanunay alang sa tibuok katawan sa Dios. Morning encourage sa ato mga sundalo ni Kristo Jesus. Ang ato jud pag-ampo dili lang sa atong kaugalingon unsa may gingus Biblia, ang tanan nga mga katawan alang sa tibuok katawan sa Dios. Ampuan nato ang atong kaubanan diri sa FC nga wa na nato makita dugay panahon nagaampo ba mo sila. Ampuan nato sila. Ang mag-pray ta, ihangyo nato sa Ginoo, di man kaingon Lord mauni, kundi Lord duawa sila. Kung sa ilang gikinanglan, ikaw magatagbo niya na. Kay nga naman, mao ka na. Ang prayer is the most powerful tool we can use in this battle time. Diri sa kalibutan, sa atong Christian journey, pag-ampo gyud ang importante. Amen? Pag-ampo, mag-pray gyud ta. Dili lang sa sakit. Bisag walay problema, ampo ta. Kaya ang pag-ampo, usa ka pag-istorya sa Diyos. Usa ka pagpamarayag sa Diyos. Tungod kay na-inlove ka sa Diyos. So, kanunay yun ni mo siya, padunggon, or kanunay yun ni mo siya, ibutang siya mong una-una. Dili man lang kayo siya, mag-ampo tawag natay pangayoon. Na kadaghanan yun na, mangayo ta, panahon natay debate, natay sakit, natay problema, hala, pwede kita mag-ampos gino. Kung wala gani, happy ta kung dagantag kwarta, murag wala lang sa to, pero actually, ang pag-ampo, usakin ni ka-ebidensya nga, close friend yun mo sa atong buhi nga Diyos. Amen? So, importante ang pag-ampo. Kay bisag di ka magduol sa Ginoo, o di ka mangayo sa imong gikinahanglan sa to ganina, basta seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added or shall be given unto you. Tanan sa atong gikinahanglan, bisan ako karon makaingon dito, klaro gyud tanan. Parehas ganina imbis nag-ampo ko kay mulakaw na tong nag-anak gahapon nga mga sister-in-law sa akong kamanghuran, katong namatay, nag-anak siya ko mag-ampo sa ta. Kay dali pud ko kay sobra na alas 2, ko Lord tagailang gyud kog bus nga akong sakyan na di ko ma-delayed. Nya pag na iko ampo sa ta. So pag ampo, praise the Lord. Nya mulakaw na ko ni kitawag man ko niya idugang sa imong pliti. Idugang gitagaan ko niyang pliti. Ko thank you Lord. Nya usa ko nag-ampo siya. Ko daghan kaayong salamat sister. Kay gigamit kas Ginoo, tinuod one way lang jud ni akong pliti. Kulang pa gyud mo sakay ko niya og Padunggas bus stop, Jis man ang Kisanti sa bus stop, niya dito po sa bus stop diya sa crossing padung diri 15 no. So 50 lang man akong kwarta pero salamat sa Ginoo.
Kay nga naman, di ta mabalaka. Ingon nga mga sundalo ni Kristo, kumplitoon yun niya ang atong gikinanglan. Amen. That's why para makapadayon ta sa iya nga trabaho. So sa last, unsa man, kaning the soldier's triumph. Kanang kadaugan, malipayon yun, kay nakadaog. Kining mga sundalo siguro, sir, muuli, muadto sa inyong welcome man yun na sila, di ba, sir? Welcome ang mga sundalo ug muuli gikan sa battle, gikan sa na gira, gikan sa kagubot, ni welcome ana kay nagmadaugon sila, malipay jud, So ingon ana pod. And number 1 pod unsa man, ang ato pod after pod, a soldier is welcome home after a battle. Then sa ato pod, Christ will welcome us home. Asa na? In heaven. Or bisan pa karon sa atong kuan, He will honor us for our faithfulness. Kana bang, ura pa og daygon pud ta sa Ginoo, pasalamatan ta tungod sa atong pagkamatinumanon bilang sundalo nga padayon gud ta, wa ta mag backward, padayon ta bisag unsay atong naagian. So unsa may gingon? So atong basa unsay Revelation 2:10 unsa man? Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Magmatinuman ta mao kini ang triumphant o kanang kadaugan malipayon si San Pablo unsa ang giingon Revelation, ako lang usa ko na para masabtan nato last naman ni kay mao man kini nagampo kung unsay atong mao may kinigihatag sa Ginoo. Revelation 2:10, okay, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Then where are you? Okay, ayaw kadlo Revelation 2:10, okay. Ayaw kahadluki ang bisan unsa nga imong antuson. Sulayan ka sa yawa, pinaagi sa pagbalog sa pipilaka ninyo sa bilangguan ug mulungtad sa napulo ka adlaw ang imong kasakitan. Pag matinumanon hangtod sa kamatayon ug ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Sa last phrase, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Natay antusan agian ayon pa San Pablo diri nga ano man tungod sa atong pagkamatinumanon mao nay na giandam, gi-welcome ta, i-welcome ta sa atong Ginoong Kristo ug ang ihatag kanato mao ang purong-purong sa kinabuhi. So, ingon sa 1 Timothy, o 2 Timothy, onin last nga, tungod sa kadaugan ni San Pablo Code, 2 Timothy chapter 4. Nagaingon siya diri. 2 Timothy chapter 4, verse 7. Okay. Nagaingon nga, ingon siya, giingon ni San Pablo, I have fought a good fight. Then I have finished my course. I have kept the faith. Then faithfulness, a crown awaits us. Ang korona nagapaabot ka nato. So mao na akong basahon ang tungod sa kalipay nakadaog si Pablo ni ini. I fight. Okay, number 1, fight. Ang verse 4 o 7, nag-iingon no? Sa 7. Di mo kukutob sa akong maabot ang pakiglumba. Fight yun ko niya. Ikadua, og natapos ko gayud kini. Og natapos yun niya ang mga kalisod ga iyang naagian. Then ang ikatulo, giampingan ko ang akong pagtuo. O kana, fight, finish, og ang iyang pagtuo. Then ang last, faithfulness, ang iyang pagkamatinumanon. So nagaingon pod tungod sa 2 Timothy 4:8. Okay. Sa akong basahon ang 4:8 nagaingon. Og karon, okay, kay nakadaog naman ang anak sa Ginoo alagad sa Ginoo nakadaog kay nakig-away naman siya unya na human na iyang pagkig-away
sa iyang pagsukol sa kaaway, pinaagi siyang pagtuo. Yan ang resulta. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Praise the Lord. Naagyud ganti. Kitang tanan, naagyud tay ganti. Kung maabot tas kadaugan, ang purong-purong sa pagka-matarong. Crown of tungod, crown of faithfulness, crown of glory, ana, diha, dagkana, no? Purong-purong sa pagkamatarong, nga ni adtong unyang adlawa, iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom og dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa tanan nato gyud nagpaabot gyud ta nining ganti kay mananaog man ta mga anak, mga alagad sa Ginoo. So naa gyud ganti. Yatag ka nato purong so ingon kuan therefore ingon nga kung application nato sa 1 Corinthians akong basahon tungod kay mga sundalo ni Kristo, di ta magluya. Padayon ta sa atong pag-alagad. Padayon ta sa atong pag-alagad hangtod sa kahangturan. 1 Thessalonians, okay? Nagaingon, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable always in the work of the Lord, for as much your labor is not in vain. Nag-ingon din, busa, mga minahal kong kaigsuunan, barog ka mga ligon, ug dili matarog, dili magluya, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad, dili gayud makawang. Amen. Ang atong pag-antos, sakripisyo, mag-animo diri, pero tungod sa atong kalipay, pagtuman sa sugo sa Ginoo nga managkiusa kita, magdinasigay kita, mag-inampo ay kita. Punay number 1 nga powerful tool ang pag-ampo. Padayon ta mag-ampo sa Bomberos family. Ang mga members po diri sa BCFC, padayon po ta mag-inampo ay. Ug sa ilang pamilya, na side ta, kamong tanan na side niya na, ang atong buhaton, ingon nga, sundalo ni Kristo, ang atong pagtuo o ang atong pag-ampo padayon ta para aduna tay kadaugan sa tanang panahon. Unya sa panahon niya nga makadaog na gyud ta, naa na gyud atong kitang tanan makadawat sa purong-purong sa kinabuhi. Sumala pa diri sa Revelation 2:10, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Hallelujah! Glory, glory to thy holy name.